अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 15। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 15। क़ाफ़, गाफ़, काफ़, गाफ़। काफ़ से कुर्सी, काफ़ से कुर्सी, काफ़ से कबूतर, काफ़ से कबूतर। गाफ़ से गाय, गाफ़ से गाय, गाफ़ से गाजर, गाफ़ से गाजर। नाज़रीन, कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इन अल्फाज को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कप, काफ पे ज़बर कप। किताब, किताब। कौन, कौवा, कापी। काज, कान, कार, काफ अलीफ रे ज़बर कार। किरकिट, किरकिट। चेकाफ चक, काफ रे ज़बर कर, चक्कर। रॉकेट, जोकर। बकरी, सड़क। चौक, जग। नाज़रीन, एक चीज़ गौर करने की है, आप यहाँ जो काफ देख रहे हैं उसकी शक्ल ये ज़ैली शक्ल कहलाती है। काफ, इसे काफ पढ़ेंगे। जब ये काफ की ये ज़ैली शक्ल अलीफ के साथ आती है तो ये इस तरीके से दिखती है, ये कुछ इस तरीके से बनती है। अलीफ के साथ आती है तो हमेशा ऐसी आती। गन्ना, गज़, गाना, गाड़ी, अगर, नगर, आग, साग। उम्मीद है नाज़रीन आपको पढ़ते आ रहा होगा। यहाँ पर कुछ जुमले दिए हुए हैं मुकम्मल, चलिए इनको पढ़ते हैं। रब का शुक्र अदा करो, रब का शुक्र अदा करो। एक किताब दे दो, एक किताब दे दो। गन्ने, गाफ नून ज़बर गन, नून बड़ी देर ने, गन्ने। नाज़रीन, हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं तशदीद का इस्तेमाल जिस हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है। नाज़रीन, हमने पिछले सबक में पढ़ लिया है कि तशदीद का इस्तेमाल किया जाता है तो उस हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है। नाज़रीन, हमने पिछले सबक में पढ़ा है तशदीद के बारे में। जिस हर्फ पर तशदीद आती है उस हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है, जैसे गाफ नून ज़बर गन, नून बड़ी देर ने, गन्ने का रस पियो, गन्ने का रस पियो। अकबर, अकबर ने, अकबर ने उर्दू की किताब खरीदी, अकबर ने उर्दू की किताब खरीदी। ये बना है नाज़रीन बकरी, बकरी को रोटी के टुकड़े दो, बकरी को रोटी के टुकड़े दो। मश्क है। सवाल नंबर 1, इन हुरूफ को लिखवाइए। नाज़रीन, हमको हुरूफ लिखने हैं। हमने ऊपर पढ़ चुके हैं काफ, काफ इस तरीके से बनेगा। अगर हमें गाफ बनाना है तो काफ जैसा बनाएंगे और 2 मरकज़ लगाएंगे। सवाल नंबर 2 है, इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। नाज़रीन, लफ्ज़ लिखने हैं, चलिए लिखते हैं। किताब, किताब। ये लिखेंगे चक्कर, चक्कर। अब लिखेंगे नाज़रीन गन्ना, गन्ना। आप भी लिखिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। नगर, नगर। गाड़ी, गाड़ी।
سوال نمبر 3 ہے، نیچے دی ہوئی تصویروں کے نام لکھوائیے۔ ناظرین نیچے تصویر دی ہوئی ہے، سب سے پہلے یہ گاجر کی، تو ہم لکھیں گے گاجر، گاف کی آواز آ رہی ہے، پہلے گاف لکھیں گے، پھر آ کی آواز آ رہی ہے گا، پھر لکھیں گے جیم رے جر، گاجر۔ کتاب، کی، کاف زیر کی، تے الف، بے زبر تاب، کتاب۔ اس کے بعد ہے ناظرین بنی آگ، آپ غور کریں گے تو ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا مد، الف کے ساتھ میں مد پڑھے تھے ہم نے، الف مد زبر آ ہوتا ہے، ہم لکھیں گے آگ۔ یہ بنا ہے ناظرین راکٹ، راکٹ لکھیں گے راکٹ، راکٹ۔ یہ کار بنی ہے، کار، کاف الف رے، کار۔ یہ کان بنے ہیں ناظرین، کان، کاف الف نون، کان۔ سوال نمبر 4 ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کے حروف الگ الگ لکھوائیے۔ نیچے لفظ دیے ہیں، یہ لفظ ہیں نگر، کان، گنا، کتاب، کاپی۔ ان کے حرف کو الگ کر کے ان باکس میں لکھنے ہیں۔ تو چلیے ناظرین لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نون ہے نگر میں تو نون لکھیں گے، پھر گاف ہے تو گاف لکھیں گے، پھر رے ہے تو رے لکھیں گے، ایسے ہی کاف لکھیں گے، الف لکھیں گے، نون لکھیں گے، کان، گاف لکھیں گے، نون لکھیں گے، ایک مرتبہ اور نون لکھیں گے کیونکہ نون پہ تشدید آئی ہے اور اس نون کو 2 بار پڑھا گیا ہے اس وجہ سے۔ پھر کاف لکھیں گے، پھر تے لکھیں گے، الف، پھر بے، کتاب، کاف، الف، پے، چھوٹی ہے، کاف۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ سبق اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے سبق نمبر 16 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔